आसंतु सीधा सड़क आजिर ई गुरुत्वपूर्ण विषय भितरकु जिबा। भारतरे अनुसूचित जनजाति बा एसटी मानकु किपरि चिह्नट करा जाए तार मूल भित्तिभूमि उपरे आधारित एही स्वतंत्र विश्लेषणकु स्वागत। आज आमे 1965 मसीहार सही ऐतिहासिक लोकुर कमिटी उपरे आलोकपात करिबा जे कि समग्र देश पई एक निर्दिष्ट व्यवस्था प्रस्तुत करिथिला। एबे सबुठारु बड़ प्रश्न उठुछि जे प्रकृतरे काहाकु आमे एक अनुसूचित जनजाति भाबे विवेचना करिबा उचित। आजिकाली खबर कागज खोलिले आमे जो सबु सामाजिक एवं राजनैतिक विवाद देखुछंती तार केन्द्रबिंदु हेउछि एही गोटिए मौलिक प्रश्न। आउ जानिछंती एहा केवल एक परिचयर कथा नुहे बरं संविधान प्रदत्त अधिकार एक संवेदनशील प्रसंग। आजिर एही आलोचनारे आमे मुख्यतः किछि खास दिग उपरे नजर पकाइबा, जेपरिकी वर्तमानर एसटी मान्यता विवाद, लोकर कमिटीर आवश्यकता काहींकी पड़िला, कमिटीर 4टी मुख्य कार्य, 5टी प्रमुख चिह्नट मानदंड, सेमानंकर मुख्य सुपारिश एवं आजिर समयरे एहार प्रासंगिकता, एही सबु जटिल ऐतिहासिक तथा आईनगत ढांचाकु सठिक भावरे बुझिबा पई एभली एक सीधासळक प्रक्रिया देई जिबा निहाती जरूरी। तेबे आसंतु प्रथमे देखिबा वर्तमानर एसटी मान्यता विवाद उपरे। आमे समस्ते निकटरे खबरे देखिचे जे झारखंडरे कुर्मी संप्रदाय द्वारा एसटी मान्यता पई क्रमागत भावे आंदोलन आउ दाबी चालिछि। एई गोटिए घटना ही स्पष्ट करुछि जे एसटी मान्यता काहाकु मिलिबा कथा, सेही वितर्क केते जटिल। एठारे आमे कोनोसी पक्ष न नै केवल एतिकी बुझिबा जे आजिर समयरे उठुतिबा एवळी दाबीगुड़िकु सठिक भावे बुझिबाकु हेले सरकारंकर सेही पुरुणा ऐतिहासिक मानदंडगुड़िकु टिके तर्जमा करिबा निहाती दरकार। आउ सेइथि पई आमकु टिके अतीतकु फेरिबाकु पड़िबो। आसंतु जानिबा लोकर कमिटीर आवश्यकता प्रकृतरे काहींकी पड़िला। एही कथाटी बेस चमत्कार भावरे दर्शाउछि जे सेतेबेଳର परिस्थिति किपरि थिला। स्वाधीनता परे एवं 1965 पूर्वरु आम देशर गोटे बड़ धरणर विशृंखला थिला बोली आमे कहि परिबा। कारण विभिन्न राज्यरे जनजाति चिह्नट करिबा पई अलगा अलगा नियम थिला। एपरिकी संविधानर धारा 342 अधीनरे मिलुथिबा सुविधा पाइबाकु जाई किछि गोष्ठी नकली परिचय मध्य देउथिले। आउ ठीक एही विभ्रांतिकु दूर करिबा पई 1965 मसीहारे सरकार एक समान वैज्ञानिक एवं समग्र देशव्यापी ग्रहणीय होई पारुथुवा एक निर्दिष्ट ढांचा आनिबाकु निष्पत्ति नेले। एथर आलोचना करिबा एही कमिटीर 4टी मुख्य कार्य बा दायित्व विषयरे। एही ऐतिहासिक कमिटीरे 3 जण प्रमुख सदस्य थिले, बीएन लोकुर, एडी पांडे एवं एन सुंदरम। अध्यक्ष बीएन लोकुरंक नाम अनुसारे ही एहाकु आमे लोकुर कमिटी कहुछु। तांकु मुख्यतः 4टी बड़ दायित्व दिया जाइथिला। प्रथमटी हेला पूरा देशरे चिह्नटे पाई एक समान नियम प्रस्तुत करिबा, जेपरिकी आगको कोनोसी द्वंद्व न रहे। द्वितीयरे एसटी तालिका पाई केउ संप्रदायगुड़िक प्रकृतरे योग्य ताहा चिह्नट करिबा। तृतीय दायित्व थिला भिन्न भिन्न राज्य मध्यरे एक समान तथा स्पष्ट दृष्टिकोण आपणाइबा। आउ शेषरे एही तालिकारे अंतर्भुक्त हेबा पाई आवश्यक सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति निर्धारण करिबा। सेमानंकर एकमात्र बड़ लक्ष्य थिला चिह्नट प्रक्रियारे एक वैज्ञानिक स्वच्छता आनिबा। वर्तमान आमे पहुंचीगले सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विभागरे सेही 5टी प्रमुख चिह्नट मानदंड। तेणु एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषयटी हेउछि एही 5टी स्तंभ। लोकुकु कमिटी संपूर्ण स्पष्ट करिदेला जे जदि कोनोसी संप्रदायकु अनुसूचित जनजाति बा एसटी मान्यता दरकार हुए तेबे सेमानंकु एही 5टी मानदंड पूर्ण करिबाकु ही पड़िबो। सेगुड़िक हेला प्रथमे आदिम गुण, द्वितीयरे विशिष्ट संस्कृति, तृतीयरे भौगोलिक अलगाव, चतुर्थरे सामाजिक दूरता बा संस्पर्शरे आसिबाकु संकोच एवं पंचम आर्थिक तथा शिक्षागत अनग्रसरता। आसंतु वर्तमान प्रत्येक को गोटी गोटी करी टिके भल भावरे बुझिनेबा। आमर प्रथम मानदंडटी हेउछि आदिम गुण बा प्रिमिटिव ट्रेट्स। एहार साधारण अर्थ हेला सेही समाजर जीवनशैली एकदम सरल, प्राचीन परंपरा एवं बहुत पुराना रीतिनीति सहित ओतप्रोत भावे जड़ित थिबो। माने सेमानंकर रहिबा शैली और चरणी मूलतः पारंपरिक एवं ऐतिहासिक भावरे प्राचीन होइथिबा निहाती दरकार। द्वितीयटी हेला विशिष्ट संस्कृति बा डिस्टिंक्ट कल्चर। यह दर्शाउछि जे सेमानंकर निजस्व एक भिन्न परिचय रहिथिबा आवश्यक, जेपरिकी सेमाने मूर्ति पूजा परिवर्ते प्रकृति को पूजा करिबाकु अधिक प्राधान्य दियंती। सेमानंकर निजस्व एक स्वतंत्र भाषा किंबा लिपि थाई पारे। खास करी सेमानंकर मांझी परगना एवं मुंडा मानकी परी निजस्व पारंपरिक शासन और प्रशासनिक व्यवस्था थाए। आउ यह मुख्यधारा समाजर नियम कानून ठारू संपूर्ण भावरे अलगा होइथाए। आमर तृतीय मानदंडटी आसुछि भौगोलिक अलगाव बा जियोग्राफिकल आइसोलेशन। एहार सीधासळख अर्थ हेउछि एही संप्रदायर लोकमाने
ମୁଖ୍ୟତଃ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ଓପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳର କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବହୁ ଦୂରରେ ସେମାନେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଦୂରତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଛି। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ସାଇନେସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ବା ଲାଜ ଅନୁଭବ କରିବା। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହ ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସମାଜ ସହିତ ସହଜରେ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ନିରୋଳା ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ ତଥା ପଞ୍ଚମ ମାନଦଣ୍ଡଟି ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନଗ୍ରସରତା। ଯଦି ଆମେ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ସମାଜ ଏବଂ ଜନଜାତି ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଫରକଟି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେଇଠି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତିର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିପରି ଏହି 5ଟି ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କମିଟି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଏହି 5ଟି ମାନଦଣ୍ଡ ବାଛିଦେଇ କମିଟି ନିଜର କାମ ସାରିଦେଇ ନଥିଲା। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷତା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏସ୍ଟି ତାଲିକାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ତର୍ଜମା କରି ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକାଠି ମିଶି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ନିହାତି ଜରୁରୀ କଥାଟି ହେଲା, ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରେ କୌଣସି ନୂଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ସେଥିରୁ କାହାକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଏକଦମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ବିନା କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି କମିଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟରେ। ଏବେ ଏହି କଥାଟି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଲୋକର କମିଟି ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ନୀତି ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, 1965 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ବି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆମ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନୂତନ ଦାବି ଉଠେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି 5ଟି ମାନଦଣ୍ଡକୁ ହିଁ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣାରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? 1965 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ କ'ଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅପଡେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? କାରଣ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆଉ ତା ସହ ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସ୍ଟି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଆଧୁନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ, ତାହା ଉପରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।